أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers élèves, j'espère que vous vous comportez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle séance. Niveau 3e AM, le même projet 3. اليوم راح نشوفوا حصة واحدة أخرى نفس projet numéro 3 mais la séquence 2. La séquence 2. Rédiger le récit à caractère biographique. الحصة la séance compréhension de l'écrit. La page 138. نروحوا للصفحة رقم 138. نشوفوا le texte. Le texte il est intitulé العنوان تاع التكست Oscar Niemeyer, un monstre sacré de l'architecture. يعني هذا نقولوا حنايا يعني مهندس كبير عظيم. Alors Oscar Niemeyer, le célèbre architecte brésilien, est avec le roi Pelé le plus grand mythe vivant du Brésil. يعني هذا المهندس هذايا أوسكار نايماير مهندس معروف ومشهور هو من البرازيل مشهور كما لاعب كرة القدم بيلي ويمثلوا خرافة البرازيل يعني البرازيل. Alors c'est un monstre sacré de l'art de l'architecture يعني قلنا هو يعني مضلع في الهندسة المعمارية. À 105 ans في عمره 105 سنين l'artiste continue toujours de rêver à d'autres projets comme lorsqu'il était enfant. في 105 سنين مازال هذا الفنان يخمم باش يدير بروجيات واحد اخرين وكأنه مازال صغير. Ma mère m'a raconté que tout petit je dessinais dans le ciel avec mon index. يما كانت تحكي لي وتقول لي كي كنت صغير كنت ترسم بصبعك الإبهام في السماء. À l'école primaire, j'avais toujours 10 sur 10 en dessin. في الابتدائي كان دائما عندي 10 على 10 في الرسم. En fait, c'est par là sa grande œuvre aura été son contexte brésilien. يعني من هذا كانت الشيء العظيم اللي داره هو la grande œuvre brasilia, la nouvelle capitale du Brésil يعني العاصمة الجديدة للبرازيل érigée au milieu du désert sortie de nulle part. دارها في وسط الصحراء وكأنها خرجت من لا شيء. Il s'associe au professeur Le Corbusier pour bâtir en 1947 l'actuel siège des Nations Unies à New York. هو اللي دار le siège تاع la nation 1947 مجلس الأمم المتحدة في نيويورك. En 1964, Oscar est obligé de s'exiler à Paris. في 1964 راح خرج من البلاد من البرازيل وراح لباريس ثم en Italie puis en Algérie راح للطاليان ومن بعد راح للجزائر où il ne garde que de bons souvenirs. وكان يتذكر يخلى إلا ذكريات طيبة. Un pays formidable où les gens aiment aussi le football. بلاد شباب وين الناس تحب الفوتبول يعني يحضر على الجزائر خاصة الجزائر العاصمة. Il avoue que ces dernières années, quand on lui demandait quel était son plus beau projet, il plaçait l'université de Constantine en tête de liste, puis celle d'Alger. لما كانوا يطلبوا منه وش هي أجمل الأعمال اللي قام بها كان يقدم دائما
جامعة قسنطينة على الرأس، ثم جامعة الجزائر باب زوار. La coupole de la cité olympique d'Alger. القاعة البيضاوية تاع الجزائر العاصمة. Posée là comme un grand œuf et qu'on imagine prête à tout moment à prendre son envol telle une soucoupe volante. تظهر وكأنها على شكل حبة بيض في أي لحظة تطير في السماء على شكل صحن طائر. Alors حميد طاهري إن الوطن. Alors le journaliste الصحفي حميد طاهري من جريدة الوطن، جريدة فرنسية. انظر أنا فهمنا التكست هذا اللي مرة يهدر. Alors passons maintenant aux questions. La première question, de qui parle-t-on dans ce récit de vie؟ اللي مرة نهضروا في هذا القصة هذه، قصة حياة من؟ On va voir la réponse. Dans ce récit de vie, on parle d'Oscar Niemeyer. في هذا قصة الحياة رانا نتكلموا على المهندس أوسكار نايماير. Qui en est l'auteur؟ من هو الكاتب تاع هذا لو ريسي؟ L'auteur est حميد طاهري. الكاتب هو حميد طاهري. Quelle est la profession du personnage dont on parle؟ وش هو العمل تاعو الإنسان هذا، الشخصية اللي رانا نهضروا عليها في التكست؟ Oscar Niemeyer est architecte. هو مهندس معماري. D'après la photo, cet homme semble jeune, vieux ou très vieux. على حسب الصورة اللي شفناها في التكست، اسكو هذا الإنسان يبان صغير ولا متوسط العمر ولا كبير بزاف؟ La réponse, d'après la photo, cet homme semble très vieux. على حسب الصورة هذا الإنسان يبان لنا كبير بزاف. Quel est l'âge du personnage؟ Quelle est sa nationalité؟ وش هو العمر تاعو؟ وش هي الجنسية تاعو؟ شوفوا الإجابة. On va voir la réponse. Oscar Niemeyer a 105 ans. عنده 105 سنوات. وإل إي بريزيليان. هو برازيلي. جنسية برازيلي. Pourquoi a-t-il choisi l'architecture؟ علاه خير أو اختار الهندسة المعمارية. On va voir la réponse. شوفوا الإجابة. Il a choisi l'architecture depuis son enfance. Il aimait dessiner et il avait toujours 10 sur 10 en dessin. Il était doué en dessin. خير هذه الاركتيكتور باسكو من صغره كان يحب الرسم واللي كان يدي فيه دائما 10/10 وكان عنده موهبة في الرسم. Il était doué. Quels sont les pays où il a passé une partie de sa vie؟ شو هو البلدان اللي قضى فيها بعض الأوقات من حياته؟ Il a vécu en France, en Italie et en Algérie. عاش في فرنسا، في إيطاليا وفي الجزائر. Quelles sont les œuvres réalisées par l'architecte en Algérie؟ وش هي الأعمال اللي دارها هذا المهندس في الجزائر؟ الإجابة. Les œuvres réalisées par l'architecte en Algérie sont l'université de Constantine, l'université d'Alger, la coupole de la cité olympique d'Alger. الأعمال اللي قام بها هنا هي جامعة قسنطينة، جامعة الجزائر العاصمة، والقاعة البيضاوية للجزائر العاصمة. Quel est son plus beau projet en Algérie؟ وش هو العمل أو المشروع اللي دارو أحسن مشروع دارو في الجزائر؟ Justifie ta réponse par une phrase du texte. بين هذا بجملة من النص. La réponse est الجواب. Son plus beau projet en Algérie est l'université de Constantine. هي جامعة
قسنطينة هو أحسن مشروع قام به. والجملة اللي تبين هي il place l'université de Constantine en tête de liste. دائما يفضل يحط على قائمة على رأس قائمة الأعمال اللي قام بها هي جامعة قسنطينة. Que dit-il de l'Algérie et de son peuple؟ واش قال لها الجزائر والشعب تاعها؟ Il dit que l'Algérie est un pays formidable et que son peuple aime le football. يقول أن الجزائر بلاد مليح والشعب تاعو يحب خاصة كرة القدم. Quelles sont ses autres réalisations à l'étranger؟ واش هي الأعمال تاعو اللي دارها خارج الوطن؟ Quelle est sa plus grande réalisation؟ واش هي العمل اللي دارو الكبير؟ Les autres réalisations sont la nouvelle capitale du Brésil, Brasilia, et l'actuel siège des Nations Unies à New York. خدم لهم العاصمة الجديدة في برازيليا اللي هي راهي مقر الأمم المتحدة في نيويورك. La plus grande réalisation est Brasilia. المشروع اللي عمله الكبير هو اللي نجح فيه هو برازيليا. Relève dans le texte les mots et expressions qui désignent أوسكار نايماير. بدلنا من النص أخرج من النص الكلمات أو العبارات اللي ترمز لأوسكار نايماير اللي تشير إلى أوسكار نايماير. Alors, les phrases et les expressions sont le célèbre architecte brésilien المهندس المشهور البرازيلي. Le plus grand mythe vivant du Brésil. أكبر خرافة حية في برازيليا في البرازيل. Un monstre sacré de l'art de l'architecture. يعني هو كأنه وحش الفن المعماري. l'artiste الفنان وعندنا جي apostrophe و il هذه ضمائر اللي تشير ليه. Quel est le ton dominant utilisé pour raconter dans ce texte؟ وش هو الزمن اللي هو سائد في هذا النص؟ Le temps هو le présent de l'indicatif حاضر. À quelle personne est écrit ce récit de vie؟ Pourquoi؟ في أي ضمير مكتوب في أي ضمير مكتوب هذا النص ولماذا؟ الإجابة Ce récit est écrit à la troisième personne du singulier. مكتوب مع il هو parce qu'il s'agit d'une biographie. رانا نتكلموا على كتابة حياة إنسان. L'auteur raconte la vie d'une personne célèbre. الكاتب راه يخبرنا ويحكي لنا على حياة إنسان مشهور. Dans quel passage du texte Oscar Niemeyer parle-t-il de lui-même؟ في أي مقطع أوسكار نايماير يتكلم على نفسه. Quel indice le montre؟ وش هي الإشارات اللي تبين؟ إذا رحنا les indices نصيبوهم في le premier passage du texte. المقطع الأول من النص اللي هما ما apostrophe je mon و جي apostrophe. هذو قاع يرجعوا على أوسكار نايماير ضمائر تعاود ترجع عليه. Quelle leçon de vie tires-tu du parcours de ce grand architecte؟ وش هي العبرة اللي تأخذها من هذا المهندس العظيم؟ D'après le parcours de ce grand architecte, j'ai compris que quand on veut, on peut. واش فهمت من هذا النص؟ أن الإنسان عندما يحب حاجة يوصل لها. Malgré son âge avancé رغم السن نتاعو اللي هو متقدم بزاف 105 سنوات. أوسكار نايماير continue de rêver à d'autres projets. مازال يفكر ويحب يدير مشاريع أخرى. C'est un homme infatigable et qui est passionné par son métier. يعني هذا الإنسان ما يعيش ويحب العمل
Regardez maintenant la phase de récapitulation. Qui Oscar Niemeyer, qu'a-t-il réalisé en Algérie? Alors, Oscar Niemeyer est un célèbre architecte brésilien. Oscar Niemeyer هو مهندس مشهور من البرازيل. Ce monstre sacré de l'architecture a réalisé plusieurs projets en Algérie. هذا الإنسان المهندس العظيم دار عدة أعمال في الجزائر. L'université de Constantine, جامعة الجزائر, l'université d'Alger, جامعة الجزائر, باب زوار, et la coupole de la cité olympique d'Alger, القاعة البيضاوية. Maintenant, on arrive à la dernière phase, retien. Qu'est-ce que je garde de ce texte? ونشوفوا ملخص تاع هذا. Biographie est composée de هذه biographie مركبة من bio اللي هي la vie وgraphie اللي هي l'écriture. Le mot biographie signifie معناه écriture de la vie d'une personne. كتابة حياة إنسان. J'espère que vous avez bien compris. À une autre séance, Inch'Allah.